Nouvel ordre mondial, l'ordre mondial, l'ordre mondial. Na lamina vaovao maneran-tany, vaovao maneran-tany, fizarana faharoa. Krizy ara-bola, krizy ara-tsakafo, ady, daroka bomba, terrorisme, onja tsy fanta-piaviana, aretina tsy fanta-piaviana, entona tsy mazava eny amin'ny rivotra, fahasimban'ny tontolo iainana, loza voajanahary mahery vaika amin'ny fanesy, fikarohana siantifika mampieritreritra, fiainam-pianakaviana rava, homosexualité na fivadiany lahy samy lahy na vavy samy vavy, fikambanana miafa, fanjakana tsy hita maso, puce électronique. Tonga ho azy ve izany rehetra izany? Sa iza no ambady izany rehetra izany? Inona ny tanjona? Isy fitsarana ve izany rehetra izany? Vahaolana ve ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany? Fikambanana miafa, fanjakana tsy hita maso, puce électronique. Inona daholo izany rehetra izany? Eny ary, manakory aby daholo ary tsika rehetra, dia mbola faly miarabantsika rehetra sy mbola vonona anaraka an'izao fizarana faharoa zao. 2012 na 2012 taona malaza, satria dia maresaka amin'izao fotoana izao fa amin'ity taona 2012 tiony ny farahandro, ary mananontany ihany koa ny ady lehibe fahatelo amin'izao fotoana izao na ny 3e guerre mondiale. Ka ireo lohahevitra roa lehibe ireo, izany hoe ny farahandro sy ny ady lehibe fahatelo, dia anisan'ny lohahevitra hojerevantsika mandritra n'ity fizarana faharoa ity. Nefa mialohan'izay zany dia tsara raha fitinina aloha fizarana voalohany, ary ho azavaina malakilaky koa momba franc-maçon sy ny illuminati zany. Nouvel ordre mondial izay nadika hoe lamina vaovao maneran-tany no nyresahana teto, ary ny hevitra ambadika izany hoe ireo mpandinika dia ny fametrahana fanjakana tokana maneran-tany. Ko anatin'izany fanjakana tokana maneran-tany zany dia ray ny tafika aony, ray ny vola, ray ny toe-karena, ary ray koa ny fivavahana. Raha ny filazan'ireo izay mivohy anazy dia hoe vahaolana hono izy ity amin'izao korotana rehetra misy maneran-tany zao, fa ireo mpandinika kosa dia mahita fa tetika ihany izy io zany ifehezana amponina rehetra maneran-tany sy ny loharano-karena misy eto amin'ity planeta tany ity, ireo arena voajanahary sy ireo arena kibon'ny tany, ary indrindrindrindra fa ny pétrole izany. Ireo tena mivohy ny nouvel ordre mondial moa zany dia ireo mpanan-karemby indrindra maneran-tany, multimilliardaire, manana orinasa misandrahaka maneran-tany na multinational zany, ary noho izany tanjany ara-bola zany dia manana fahefana ara-politika koa izy ireo. Izy ireo dia vitsy anisa ary tsy miseho mivantana, nefa dia toa lasa saribakoly ampelantanan'izy ireo ny akamaroan'ireo mpitondra fanjakana maneran-tany, anatanteraka amin'ny baikony sy hiaro ny tombotsoany, fa tsy hiaro ny tombotsoan'ireo maro anisa izay nifidy an'ireo mpitondra fanjakana ireo. Izay moa no nilazantsika hoe miroso tsikelikely makany fanafoanana ny demokrasia koa ny fametrahan'ny nouvel ordre mondial. Ka izay rehetra zay natonga an'izy ireo natsoina hoe fanjakana tsy hita maso, na hoe lehibe an'izao tontolo izao na maître du monde. Antsoina hoe illuminati koa izy ireo, izay avy amin'ny teny hoe illuminer zany, satria izy ireo dia nahazo fahalalana miafina sy fahazavan-tsaina manokana zany avy amin'ny satana sy Lucifera. Ny teny hoe Lucifera tokoa mantsy na Lucifer dia avy amin'ny teny latinina hoe lux sy fere zany, izay midika hoe porteur de la lumière na hoe ilay mpitondra hazavana. Ka ireto lehibe an'izao tontolo izao reto dia manompo ny satana sy Lucifera ao anatin'ireo atao hoe fikambanana miafina na société secrète, ary ny franc-maçon sy ny illuminati no anisan'ny matanjaka indrindra amin'izany fikambanana izany. Zay zany fampidinana ny fizarana voalohany iny. Fa izao eto Madagasikara dia tsara fantatritsika fa misy franc-maçon koa eto, ary mety hifanena amin'ray amin'izy ireny tsika ka mety ilaza izy hoe lainga daholo zany rehetra zany. Ny antony zany dia arak'izao manaraka izao. Ireo illuminati nyresantsika teo aloha ireo zany dia miparitaka any anatin'ireo fikambanana miafina rehetra any, ary anisan'ny idiran'izy ireo ny franc-maçon. Misy grady 3 amby 30 ny ao anatin'ny fikambanana franc-maçon
dia ireo Illuminati zany dia tsy hita aty amin'ny grady ambanimbany aty mihitsy fa amin'ny grady faharoapolo miakatra zany no manomboka misy an-jareo ka manomboka amin'ny grady faharoapolo eo zany dia mifangaro ireo franc-maçon sy Illuminati zany ka manomboka amin'ny grady faharoapolo io zany ireo mpikambana franc-maçon sy Illuminati no tafiditra lalina amin'ny fanompoana ny satana sy amin'ny fanaovana magie noire zany ka mahatonga amin'ireo franc-maçon miresaka amintsika ireo zany hoe lainga daholo zany rehetra zany dia satria izy ireo le aty amin'le grady ambany zany izay tsy mahalala ny tanjona miafy ny fikambanana akory ary zany Illuminati zany ara dia tsy fantany ary ny fahalalany amin'ny fikambanana franc-maçon ara dia hoe mpanao asa soa ary nampiasain'ny fikambanana indrindra izy ireny zany mba naharitsaronana ny zava-miafy ny fikambanana izany ka manomboka eto zany raha miresaka Illuminati tsika dia efa ao anatin'izay ny franc-maçon ka raha ijeren'ity symbole an-jareo Illuminati ity zany tsika dia ohatran'izao fipetrany zany mizara roa izy io ka misy n'le tapany ambony zany izay misy maso didinina hazavana zany ka io tapany ambony io zany dia mampiseho an-jareo le lazaintsika hoe illuminé teo ary ny maso io ny dia mason'ny Lucifera izay manome an-jareo le fahalalana miafina sy le fahazavan-tsaina manokana izany ary mahita an'izay zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao ny tapany ambany kosa dia sarina biriky mirafidrafitra zany dia mampiseho zany antsika sarambabem-bahoaka izay toy ny biriky zany ka tsy afaka hiteny fa rafitra ry zareo arak'izay hitiavany azy izay moa mamason an-jareo zany ka antsika zany le jamba tsy mahalala n'inon'inona fa manaiky fotsiny izay zavatra mitranga rehetrarehetra marihana fa io symbole an-jareo Illuminati io dia hita ao anatin'ny vola dolara amérikana ary manazava izany indrindra ity rangahy ity. Ici nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. Hita ao amin'io symbole an-jareo Illuminati ity koa zany ny soratra latinina hoe Novus Ordo Seclorum, izany hoe nouvel ordre du siècle na mbola azo adika ihany koa hoe nouvel ordre mondial zany le resahantsika io. Hita ao amin'io symbole io ihany koa ny soratra hoe Anuit Coeptis araka io hitantsika eo amin'ny sary io. Raha adika teny frantsay dia hoe notre projet sera couronné de succès, azo adika hoe aomby tokoa ny tetikasantsika. Misy taremarika chiffre romain koa eo ambany eo MDCCLXXVI. Io taremarika io eo ambany indrindra io dia amin'ny teny frantsay zany io dia 1776 na 1770 hitantsika teo fa daty 1er mai 1776 zany no noforonan'ny Illuminé de Baviera zany na fikambanana Illuminati voalohany. Dia tamin'ny taona 1776 io ihany na 1770 io koa nefa zany no nanambarana ny fahaleovantenan'ny firenena États-Unis voalohany tamin'ny 4 juillet zany 1776 izay zanatany anglisy taloha. Misongadina amin'izany rehetra izany moa zany fa mifangaro amin'ny asa maizina tokoa ny fifampitondrana ara-politika sy ara-toe-karena eto amin'ity izao tontolo izao ity. Manamafy izany indrindra ty fivorian-jareo lehibe an'izao tontolo izao ity izay fivoriana andiniana ny lafiny ara-toe-karena nefa dia natao tao Montebello izay toerana misy ny fasan'ny Louis Joseph Papineau izay franc-maçon sady illuminatiste zany. Ka ny antony moa zany dia satria rehefa aoriana fivoriana dia makeo amin'io fasana io zany zareo manao ny fombafomba satanika rehetra anoloanan'ireo mpikambana Illuminati izay ndroana na mpo fahafatesana nandritra ny fotoana fiasany. Et ça se passait à 2 pas d'ici, à Montebello. Vous savez pourquoi Montebello? Pourquoi? C'est parce que Montebello est le lieu où a été enterré Louis-Joseph Papineau.
Louis-Joseph Papineau était un franc-maçon, illuminatiste, et c'est sur la tombe de Louis-Joseph Papineau que se font des initiations, soit à tous les ans, soit tous les 2 ans. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, les sommets économiques ont lieu à Montebello. Il y en a eu un sommet économique il y a 2 ans, et il y a eu cette année encore la rencontre des Bilderbergers, parce qu'après, il y a l'initiation des grands initiatives, des grands Illuminati, qui remplacent ceux qui sont décédés ou qui ont été limogés dans le cours de leur exercice. Tsetsatsiaritra kely aloha jereo ake ty sarin'ny Louis Joseph Papineau ty zay franc-maçon sy illuminatiste matanjaka be zany. Jereo volony a zay miendrika pyramide, fa io mihitsy zany nampitainitrareo ary lasa lamodin'ny tanora maro be amin'izao fotoana. Fa ahoana indray kosa sara ny amin'ity hoe 2012 ny farahandro, samy milaza mahita an'izy ity daholo na ny calendrier Maya zany na ny oracle sinoa na ny ordinateur. C'est une apocalypse annoncée par le calendrier Maya, l'oracle chinois I Ching, de même qu'un logiciel prophétique qui explore le cyberespace. 2012, la date présumée de la fin du monde. Raha ny baiboly aloha ny jerevana dia sarotra ny mino an'izany satria na Jesosy Kristy ara dia nilaza hoe na izy tena ny ara tsy mahafantatra ny efin'izany andro zany fa ny ray ihany no mahafantatra hoy izy. Ny zavatra mampiayay kosa nefa dia ny hoe inona indray ara ny konokonon'ny zareo i franc-maçon sy illuminati amin'ity taona 2024 ity. Feno 12 taona tamin'ity tokoa mantsiny ny 11 septembre 2001 izay nitrangana loza matsiravina tao New York City tao World Trade Center ao États-Unis d'Amérique zany. Nirodana tamin'izany reto trano be anankiroa reto, nanjairana avion anankiroa ary nafatesana olona 3 zany. Nanao fanambarana vetrany ny filoha Amerikanina George Bush tamin'izany fotoana izany fa asa fampiororona zao izay nataon'ny fikambanana Al-Qaïda izay tarihany Andriamatoa Ben Laden. Nisy mpandinika indray nefa nilaza fa ry zareo franc-maçon sy illuminati indray ny ao ambadik'izao raharaha zao ary anisany amin'izany filoha George Bush. Ao aoriana kely dia ho hitantsika ny pirofo amendrareo amin'izany ary ho hitantsika amin'izany koa fa ry zareo franc-maçon sy illuminati reto dia tena TNT taremarika 12 ty mihitsy. Ka izay mampiaya hoe raha ny ampy 12 taona indray zany itaona 2024 izay nitrangan'le loza matsiravina io dia mitotona amin'ny taona 2024 izay daty malaza arak'izao resantsika izao. Ka inona indray no konokonon'ny zareo illuminati. Mampiritreritra zany zao dia hoe misy ifandraisany amin'izany zavatra konokonon'jareo illuminati zany ve ty ady lehibe fahatelo izay manangasanga ity. Efa vonona daholo ny mpifanandrana ka ny fototry ny ady dia mifizerizerin'jareo iraniana hanohy amin'ny fikarohana nucléaire izay ataony na dia eo ara ny fanakanana ataon'ny États-Unis sy ireo mpiaradia aminy ary efa mandrahona ny anafika États-Unis sy ny Européanina sy ny Israelianina ary efa nampitandrina ihany koa nefa ny sinoa sy ny sovietika fa raha misy zany dia hiditra tsehatra kory zareo hiaro ny iranianina zany. Ary ny tena mampiaya dia ny filoha iranianina izay fototra eo fizerizerin'jareo amin'le fikarohana nucléaire dia ity hitantsika amin'ny sary ity manao an'le signal an'jareo illuminati koa. Zany hoe ho raikitra indray ny vazaha mody miady ary roso makany amin'ny nouvel ordre mondial ihany tsika. Hoy indrindra mantsy ty rangahy ty izay mijoro eo anoloanan'ny birao an'ny firenena mikambana any New York zany. Reny ady reny dia amboarin'ny zanak'olombelona toy ny manamboatra trano sy manamboatra tetezana ary fidiram-bola matanjaka ho an'ireo mivoy an'ny nouvel ordre mondial izy reny.
tamin'ny alalan'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa no nananganana ny firenena mikambana ary zao trano be zao a dia tsy vita raha tsy nisy ireny ady lehibe voalohany sy ady lehibe faharoa ireny. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Karaha ho raikitra tokoa raha ny ady lehibe fahatelo dia inona indray ny zavatra hoforonindreo Illuminati reto. Fanontaniana mipetraka moa zay a ka no avy no maly azy. Fa ny mampiritreritra koa zany a dia ny hoe sao dia mba hanao sarisarina farahandro ary zareo a ka ho tanterahany zany le tetikasany antsoina hoe projet Blue Beam izay hoentina ampisovana sarin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo teknôlôjia avo lenta zany ireo satelita sy ireo ordinateur matanjaka isan-karazany. Izy ity zany a dia tetikasan'ny sampana fikarohana Amerikanina NASA zany ary iarahany amin'ny FBI, ny CIA, ny Amerikanina sy ny Sovietika ary makasika ny atokom-pinoana rehetra manerana an'izao tontolo izao. Qu'est-ce qui réunit la NASA, le FBI, la CIA, les Américains, les Russes, les religions, toutes les religions du monde? À toutes. Et, ah oui, parce que ça y va franchement. En gros, tous les puissants, qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration, en tout cas pour certains? C'est le projet Blue Beam, initié par la NASA. Un projet absolument hallucinant pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist. Rien que ça. Efa vitan'ny NASA zany amin'izao fotoana izao ny mandefa onjam-peo zany mivantana any anatin'ny atidohan'ny olona any zany ka toy ireny hoe maheno feo any anatiny any zany ny olona zay maray an'izany onjam-peo zany. De nombreux scientifiques se sont aperçus effectivement qu'on avait par les moyens, par des micro-ondes ou par d'autres moyens modernes, la possibilité de rentrer dans le cerveau des gens pour leur véhiculer des messages directement, comme s'ils avaient une petite voix à l'intérieur qui leur soufflait. Mizara dingana efatra ty projet Blue Beam ty ka ny dingana voalohany zany dia mifanapotehana an'ireo fahalalana rehetra zany indrindra fa fahalalana ara-pinoana ka ezahana porofona zany fa diso daholo ny finoana rehetra izay mivoizin'ireo fiangonana rehetra hatramin'izay. Tsy ny kristiana za fa na bouddhiste na ny silamo sy ny sisa. Le projet Blue Beam, initié par la NASA, en fait, doit en 4 phases. Alors 4 phases bien distinctes. La première phase, en fait, elle concerne l'effondrement des connaissances archéologiques, religieuses et les conceptions scientifiques classiques. Convaincre tous les peuples que les enseignements religieux ont été mal interprétés ou détournés depuis des siècles. Grosso modo, que la religion nous ment depuis toujours, et ce, toutes les religions. Il n'y en a pas une seule qui nous a dit la vérité. Dingana faharoa ndray dia fandefasana feo sy sary amin'ny alalan'ny taratra lazera zany eny amin'ny habakabaka eny ka eno feo an'ilay Andriamanitra vaovao amin'ny fomba fiteniny ny mponina tsirairay avy ary ho aseho amin'ny alalan'izany feo sy sary zany avokoa ireo famantarana rehetra momba fifarana an'izao tontolo izao. La deuxième phase du projet Blue Beam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale, rien que ça. Une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde serait diffusée. Alors chacun recevrait une image en accord avec la foi dominante de son pays, et la nouvelle voix de Dieu parlerait toutes les langues, chacun l'entendrait clairement. Alors, ce show spatial, c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, génial, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Aseho eny amin'ny habakabaka eny koa ny sarin'i Jesosy sy Mahomety, Bouddha sy Krishna tambatra amina sary anankiray izay manome Andriamanitra anankiray zany izay hanazava amin'ny olona fa diso daholo ny fivavahana rehetra izay mivoizina hatramin'izay zany ka niteraka korotana sy teraka savorivory teo am-ponina hatramin'izay. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, enfin toutes les divinités se fondront en une seule figure. Donc on aurait comme ça une espèce de morphing dans le ciel de tous les prophètes que les religions connaissent pour former une divinité unique
qui serait l'antéchrist et qui expliquera que toutes les écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Bref, cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux et de créer la divinité unique, l'antéchrist de la NASA. Amin'ny dingana fahatelo a dia alefa amin'izay le onjam-peo izay mipakany amin'ny atidohan'ny olona tsirairay avy ihany ka toa maheno feo izy ary mandresy lahatra anazy fa feo an'ny Andriamanina zany. Cette troisième phase conjuguerait la télépathie et l'électronique avec des systèmes d'émission pour atteindre chaque personne en vue de les persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle. Donc grosso modo, chacun entendrait une petite voix, un petit message et serait convaincu de recevoir un message divin. Dingana faefatra kosa dia fampisehoana zavatra mbola tsy hita hatramin'izay zany ary misy fitaka telo ao anatin'izany ka amin'ny voalohany dia fampisehoana extraterrestre zany isaky n'ireo tanàn-dehibe rehetrarehetra zany ary ny fitaka faharoa dia fampisehoana extraterrestre izay hanavitra ny mponina eto an-tany zany amin'ny asan'ny démony izay masika sady tsy azo ivanozana. Ary ny fitaka fahatelo kosa dia fampiasana an'ireo fitaovam-pifandraisana rehetra na telefaonina portable zany na radio, internet, talkie-walkie zany mba handefasana onjam-peo zany ampikorotana ny sain'ny olona ary hahatonga fahitana eo amin'ny olona tsirairay avy sy ahitan'ny olona fahitana anankiray iombonana zany. Et là, on arrive à la quatrième phase. Alors la quatrième phase, ça serait un concentré de manifestations surnaturelles. Alors il y aurait 3 leurres différents. Le premier leurre, ça serait une invasion extraterrestre qui surviendrait au-dessus de chaque ville, au-dessus de chaque grande ville du monde. C'est brillant comme... C'est brillant, ah oui. ça réunit tout. Invasion extraterrestre au-dessus de chaque grande ville du monde. Le second leurre, ça serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique. Ça dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Oui. Alors le but de ce second leurre, évidemment, de cette manœuvre, c'est de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste, celui dont on parlait tout à l'heure. Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes. Alors tous les moyens, c'est téléphone portable, radio, internet, bref, tout ce qu'on a, talkie-walkie, tout ce qui existe, pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Aro famaranana amin'ny projet Blue Beam zany dia rehefa reraka ny korotana rehetra maneran-tany ny olona dia ho avy amin'izay zany le messie vaovao izay atsonidrareo hoe Cyber Rockefeller zany. Izy io anefa dia tsy extraterrestre fa tena olombelona mitafy nofo sy rà mihitsy ka amin'izany fotoana zany zany dia hiangavy ny messie vaovao io mihitsy zany ny olona mba hamerina amin'ny laoniny amin'izay ny filaminana eto amin'ity tany ity ary zany dia na inona takalony na dia ny fahafahany tsirairay ary. Et donc, on arrive là à la fin du projet Blue Beam qui a pour conclusion, à la suite de tous les bouleversements mondiaux, que la population mondiale soit prête à accueillir un nouveau messie en chair et en os, un Cyber Rockefeller comme il l'appelle, faussement extranéen, puisqu'en fait il ne serait pas extraterrestre du tout. D'accord. Et qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout, évidemment, au prix de notre liberté individuelle. Tianjareo aseho amin'izany zany dia leo amin'ny soratra masina hoe ho avy Kristy eny amin'ny raha hoany lanitra ka amin'ny maso rehetra hita azy. Fa amin'ny soratra masina ihany koa nefa misy miteny hoe tandremo so misy hamitaka anareo fa maro ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka ary maro no voafitaka. Ka ny anjarantsika zany dia samy mitandrina ary samy maily fotsiny ihany zany mba tsy voafitaka fa tsy fantatra aloha famarinana izany rehetra izany. Raha ny tena marina zany iny projet Blue Beam iny dia dingana farany ao anatin'ny planina an'ireo Illuminati fa ametrahana an'le fivavahana tokana fa nalefatsika aloha ihany aloha le izy zany fa alohan'izay zany dia ho vizaniny amin'ireo crise sy korotana isan-karazany zany tsika mba hanekentsika mora foana zany an'io fivavahana tokana io rehefa any amin'ny farany. Ary zany ady lehibe fahatelo zany naraikitra aza dia akoatran'ny hoe mahafidiram-bola an'izareo Illuminati anazy zany dia ampahany anankiray fotsiny zany ao anatin'ireo korotana izay foronin-jareo eto amin'ity tany ity.
arak'izao fanazavana manaraka izao. Ny stratégie andrareo Illuminati zany amin'ny fametrahana an'ilay fanjakana tokana maneran-tany dia mifamoronana crise isan-karazany zany, na amin'ny ara-bolo io, na amin'ny aretina io, na amin'ny fahantrana io, na amin'ny loza isan-karazany zany. Ka rehefa reraka sy vizana mamaha izany crise zany ny firenena rehetra sy ny vahoaka rehetra maneran-tany dia anaiky mora foana ny fametrahana ilay fanjakana tokana maneran-tany izay tohany vahaolana sisa azo idirana. Zany hoe ry zareo zany no mamorona ny crise dia izy ihany no manome vahaolana rehefa avy eo. Tena tanteraka raha-baky teny eto zany le fiteny hoe manome crise. Zany tokoa ngamba le hoe saindalin'ny Satana. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. Raha ny antsika eto Madagasikara zao zany crise zany dia efa milaza miara-mahita fa ny tena ahitana taratra anazy zany dia mividim-piainana izay tsy mitsahatra mitombo. Tamin'ny andronay ariary 2 frais bus, ariary 10 frais taxi, ariary 5 mahazo mofo dipaina, ariary 9 kilao amin'ny vary. Izao aiza nareo ve nisy nahita hoe efa niaina reo hatramin'izay? Ilay loza nitranga tamin'ny 11 septembre 2001 moa araka ny efa hitantsika tary aloha dia araka filazan'ireo mpandinika anazy zany dia anisan'ireo korotana izay nentin'izareo Illuminati ihany koa. Ka andao areo jerevantsika eto ny pirofo mendrareo amin'izany. Maro zany nitranga ny zavatra atao mampiahiahy fa efa vahoman'izareo Illuminati mialoha ity 11 septembre 2001 ity. Fa raha ihany no jerevantsika aloha zao dia fahitana ny sarin'ireo trano be ireo nirodana ao anatin'ny vola dollara amerikanina. Ary zany dia ho atombokontsika amin'ny vola $20 amerikanina izay efa ela nanamboarana azy nefa dia efa nahitana ny sarin'ireo trano be ireo izay nirodana tamin'ny fotoana ny 11 septembre 2001 io. Rehefa valimbalina arak'izao manarak'izao io vola $20 amerikanina io dia hita eo ny sarin'ilay trano be izay midona tsetroka arak'izao fampitahana hitantsika amin'ny sary izao. Raha mivadika kosa $20 io dia ahitana ny sarin'ilay trano be ao Pentagone izay mirehatra. Valimbalina loatra an'ilay teo kosa ny vola $10 amerikanina dia ahitana ilay trano be efa midona tsetroka. Ny $50 amerikanina kosa dia ahitana an'ireo trano be efa mirodana. Eo amin'ny $100 dia efa setroka sisa ny hita fa efa tsy hita intsony ilay trano be. Tsy ahivina moa zany fa ny vola $, amerikanina dia efa voafehan'izareo Illuminati ka ahitana ny symbole an-jareo. Ireto manaraka reto koa zany misy horonan-tsary vitsivitsy izay tao nanambara mialoha fa ry zareo Illuminati ny ao ambadika ny raharaha 11 septembre 2001 iny. Ka ny ampifantarina antsika mialoha zany aloha dia izao ny daty 11 septembre faraka amby volana septembre zany dia misy fanafoezana anazy ka foezindry zareo zany le izy amin'ilay taremarika hoe 2,700 na 911. Zany hoe efa haitsika moa zany fa ny volana septembre dia volana fahasivy dia izay le 9 zany ary le 11 dia ny datin'ny 11 septembre zany. Ka nisy film sasatsasany zany izay mivokarina sy nalefa talohan'io daty io ka ahitana io taremarika 911 io izay misisika eny anelanelan'ilay horonan-tsary eny zany. Izany zany dia ohatra ny tao fanambarana mialoha fa isy zavatra hitranga amin'ny datin'ny 11 septembre io. Dia ireto avy ara zany film izany raha antsika mijery miaraka amin'ny fanazavana eny anelanelany eny. Voalohany indrindra ny aloha dia misy soratra hoe Hollywood io
Hollywood zany a dia toerana famokarana horonan-tsary anankiray malaza indray maneran-tany izay ao États-Unis d'Amérique misy azy, ary izy io zany dia efa voafehin'ireo Illuminati hono. Tiara horonan-tsary anankiray izay nivokarina tamin'ny 1995 dia hitantsika eto zany fa io misy sarina symbole an'ireo Illuminati koa eo amin'ny écran'ilay ordinateur, ary eo amin'ireo bulletin anankitelo ireo a dia misy soratra amin'ny teny anglisy hoe irodana sady ho may. Ity horonan-tsary ity nalaina tamin'ny 1991, io hitantsika eo amin'ilay tetezana io ilay soratra 911. Horonan-tsary tamin'ny 1993 nefa efa nahitana firodanan'ireo tranobe anankiroa. 1998 nefa efa ahitana an'ilay tranobe anankiroa ary ilay famantaranandro manondro amin'ny 9 sy amin'ny 12. 1990 hita amin'ny micro an'ireto mpanao gazety anankiroa reto a le taremarika 911. 1997 hita eto amin'ity boky ity ny soratra hoe New York 911 ary misy vola $, amerikana eny an-tanan'ny Simpson kabarin'ny George Bush Rainy tamin'ny 11 septembre 1991 milaza fa tokony apetraka amin'izay nouvel ordre mondial, izany hoe 10 taona taty alohan'ny poahan'ny firodanan'ny trano tao World Trade Center. Mitahoara ho jerevantsika indray ny fandrofian-javatra manodidina an'ity datin'ny 11 septembre ity sy ilay taremarika 11 na 12, satria dia zareo Illuminati dia tia milalao chiffre mihitsy, tia milalao taremarika zany, ary indrindra fa milalao an'ity daty ity, asa na manandro zareo na maninona fa hitantsika eto moa zany fandrofian-javatra izany. Ampitsahivana antsika aloha fa tamin'ny 11 septembre 2001 zany a no nitranga le firodanan'le tranobe anankiroa tao New York teo, ary tamin'ny 11 septembre 1973 koa zany a dia nisy fanonganam-panjakana tany Chili izay nanampian'ny Amerikanina andreo bioko tao amin'izany firenena zany ka nafatesana olona tany amin'ny 3 alina tany, ary tao anatin'izany le filoham-pirenena Salvador Allende. Le 11 septembre 1973 n'est pas un anniversaire dont beaucoup d'entre nous se souviennent. Ce jour-là, les États-Unis ont aidé à renverser le gouvernement démocratique du Chili. Plus de 30 000 personnes ont été tuées, dont le président élu, Salvador Allende. Ary araka ny fijery mpandinika hoe raha io 2001 io, io taona 2001 nitrangana loza tao New York io zany dia apitsika indray 12 taona dia manome 2012. Dia ny 2012 moa zany a le efa niresahantsika teo aloha iny ifandrofian-javatra manaraka. Janvier 1989. Janvier 7 lany filoham-pirenena Amerikanina George Bush Rainy, 12 taona tao aorianan'io kosa dia nandimbin'ny Rainy George Bush zanany. Devant le peuple américain, il fait le serment de défendre la Constitution. 11 ans plus tard, George W. Bush suit les traces de son père. Ankoatran'izay, ny New York City dia tanàna faha 12 ao anatin'ny firenena Amerikanina zany, ary ny endrik'ireto tranobe anankiroa izay nirodana tao New York reto koa zany dia miendrika 12 tsanganana anankiroa zany, ary ny datin'ny 11 septembre fitinina amin'ilay hoe 911 ozy izy tsika dia raha tambatra koa zany ireo taremarika ireo zany hoe 7 ampiana ray dia manome 12. Ny daty 11 septembre moa dia na andro fa 450 sy 200 ao anatin'ny calendrier, ka raha tambatambatra zany ireo dia 2 ampiana 5 ampiana mira 12. Tamin'ny 11 mars koa 2011 no nitranga ilay tsunami goavana tao Japon.
mampieritreritra ihany izy ty satria amin'izao fotoana zao zareo amerikanina dia pikaroana ny fomba ifehezana ny toetrandro mba hamadihana zareo fitaovam-piadiana hoentina amelezana an'ireo firenena izay mifanandrana aminy. Mbola ho hitantsika amin'ny manaraka moa momba an'izay raha sitrapon'Andriamanitra. Ary tamin'ny 11 novembre 2011 dia nanao sosokevitra Andriamatoa Sarkozy fa ho atao daty fahatsiarovana ireo miaramila frantsay maty tamin'ny ady lehibe, izany hoe 11 novembre 2011 manome 11 ary ny franc-maçon koa rehefa miaraba ireo vahiny lehibe tonga ao amin'izareo zany dia manao fiarabana indraiky amby folo. Mes frères, nous sommes honorés aujourd'hui par la présence du très respectable grand maître de la Grande Loge nationale française, le très respectable frère François Stéphanie. Nous allons donc lui rendre les honneurs dus à son rang en le saluant par le signe d'apprenti et par 11. Ajantsika teo aloha asa raha rentsika tsara izy teo hoe par 11 ozy izy, par 11 zany hoe indraiky amby folo zany no amerimberenana nyty le fomba fiarabana izay antsoin'zareo hoe signe d'apprenti. En vous réglant sur moi, debout mes frères, face à l'Orient. Face à l'Orient, zany hoe mety dia miatsinanana. Au signe d'apprenti. Manomboka eto amin'izay ara le fomba fiarabana antsoin'zareo hoe signe d'apprenti. Indraiky amby folo makeo amin'ny tenda ny tanana. Par ce signe symbolique, chaque franc-maçon indique qu'il s'engage à avoir la gorge tranchée s'il ne respecte pas la loi du silence. Io fihetsika io dia faneken'ny franc-maçon fa manaiky ho tapahan-tenda izy raha toa ka tsy matazona secret. Je vous remercie mes frères, prenez séance. Raha nanaraka tsara tsika teo dia nasaina nitodika any antsinanana reto franc-maçon reto, zany hoe nitodika any fimpisahan'ny masoandro zany. Ka tsara ho fantantsika koa nefa fa ny masoandro rehefa miodina zany dia raiky amby folo taona no anaovany cycle anankiray. Ary hitantsika amin'ny alalan'ny pyramide izay symbole an'izareo illuminatisy franc-maçon reto zany fa ny fihevian'ny fikambanana miafina izay misy an'izareo reto dia avy any Egypte zany, ary ny fikambanana miafina tamin'izany fotoana zany tany Egypte dia mivavaka amin'ny masoandro. Mba lasa nieritreritra koa ty signal fanao an'izareo amin'ny tanana ty, asa ohatrany maneho an'le taremarika raiky amby folo koa ve izy ty sa signal fampafantaran'izareo salut satanique na fampiarabana satanika na cornuto na signe du cornu moa filazan'izareo mandinika an'io zany, signe du cornu azo adika koa hoe famantarana ilay misy tandroka. Fa ity koa misy symbole anankiray tena akafizin'ny mpamosavy sy ny mpanao magie noir mihitsy hono izy ity, dia sarina kintana 5 rantsana araka ny hitantsika io na pentagramme ozy izy vazaha, misy sarina osy eo afovoany, ka io osy io zany le lazain'zareo hoe ilay misy tandroka. Ary toa mifameno tsara ny sary roa rehefa atambatra toy izao hitantsika izao, matetika dia sarina osy no ampisehoana ny sariny devoly satana. Asa izay mahatonga izany fa anisan'ny hitananao ty signal tamin'ny tanana ty koa i Andriamatoa Antoine Levé izay nanangana izany ekilizin'ny satana zany tamin'ny taona 1970 tany, tamin'ny 1966 zany. Ary avy eo nanoratra n'ilay baiboly ataon'zareo hoe baiboly satanika tamin'ny taona 770 tamin'ny 1970. Malasa saina daholo zany rehetra zany fa misy an'ity vehivavy ty koa zany Cathy O'Brien ny anarany, izay nanoratra boky hoe Transformation de l'Amérique, izay mitantara fa ny sampam-pitsiklovana amerikanina CIA hono dia manana programme zany atao hoe mind control na contrôle du cerveau, na zany hoe fifehezana ny atidoha. Zany hoe manao fikarohana zany zareo hoe ahoana ny fihezana ny atidohan'ny olona mba ahafahana mifehina azy ohatran'ireny mifehy baiko robot reny zany. Ary ty vehivavy ty dia nahita ny Flo George Bush Rainy
ny fean'ny sainy zany na maromarina kokoa ny subconscient na ny faratoka ozy izy ny sasany tamin'ny alalana sinina magie zay nataony tamin'ny tanana zany hoe misy fahefana zany iny tanana manao an'le signe de Cornuto iny. Dans son livre Transformation de l'Amérique, Cathy O'Brien affirme qu'elle a été victime d'un programme de contrôle mental. Ce programme provient de la CIA et contrôlé par la CIA. Elle affirme que George Bush Senior, père, contrôlé grâce à des signes de magie ancienne, des signes de la main, son subconscient. Hitatsika amin'izany rehetra zany fa zareo franc-maçon sy Illuminati dia nanao asam-badika hatrany namola volan'ity zao tontolo zao ty, ary zany indrindra moa ny aseho an'io sary io zany. Anisan'ny vokatra zany hetsika ambadika nataony zareo franc-maçon sy Illuminati zany ohatra ny fametrahana ny fanambarana ny zon'olombelona zany na déclaration des droits de l'homme, dia tao koa ny fahazahoan'ny firenena amerikana ny fahaleovantena zay zanatany anglisy taloha. Anisan'izany vokatra zany koa ny fametrahana ny demokrasia, ary vokatra anankiray dia ny ady amin'ny terrorisme zany na ny ady amin'ny asa fampiroroana. Fa tsara fanahy kosa zareo Illuminati nanao an'izay nazahoan'ny amerikana fahaleovantenany ka izay le odin-janak'ondrita ety ivelany. Fa ity ny tena ambody ny tanjona ambadika ny franc-maçon sy Illuminati tamin'izany zany dia ny ampiasan'ny fanjakana amerikana ho fitaovana matanjaka eo am-pelantanana zany arak'izao manaraka izao. Ny franc-maçon sy ny Illuminati zany dia tafiditra tao anatin'ny fanjakana amerikana tamin'ny alalan'ireo filoham-pirenena sy ireo tompon'andraikitra ambony ao, ka mampiasa ny firenena amerikana ho fitaovana hifehezana an'ireo firenena hafa. Zany hoe tena tanjon'ny franc-maçon sy ny Illuminati zany dia ny atonga ny amerikana ho fitaovana hoentina hanampiretana an'ireo firenena hafa zany ahafahan'zareo mametraka an'le fanjakana tokana. Ny proof moa zany fa ry zareo no nanao an'izay nazahoan'ny firenena amerikana fahaleovantena dia satria filoha amerikana voalohany indrindra George Washington zany dia franc-maçon, araka ny hitantsika eto amin'ity sary ity teo amin'ny tsangam-bato ny fasana izay nandevenana azy zany dia hita teo ny soratra hoe franc-maçon sady filoham-pirenena voalohany. Hitantsika io koa zany fa misy symbole franc-maçon io amin'ny tsangam-bato io. Manarak'izay moa zany dia saiko franc-maçon avokoa ireo filoham-pirenena amerikana rehetra mifandimby. C'est à se demander quel président. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été.